सैलाबी रेलों की सिंध आमद। बुर्रू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,61,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। 24 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया अलर्ट, राजनपुर के मकाम पर दरिया सिंध बिफरने लगा। सैकड़ों आबादियों को खतरा, रुझान के करीब मुतादिद बस्तियां डूब गईं। बहावलपुर और लोधरा के मुतादिद देहात मुतासर। ओद शरीफ के 12 से ज्यादा देहात सैलाबी रेले के घेरे में। 20 से ज्यादा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों अफराद बंद पर मौजूद। हेड पंजनत पर पानी का बहाव मजीद कम, 4,45,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलुज, गंडा सिंहवाला और कोट इस्लाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। मुज़ोर रेले जाते जाते तबाही की दास्तान छोड़ गए। अलीपुर का 90% इलाका ज़ेर-ए-आब, 117 देहात पानी पानी, सैकड़ों एकड़ पर बागात और फसलें तबाह। हुकूमत का तालीमी इदारों को फ्लड रिलीफ कैंप में तब्दील करने का फैसला। शुजाबाद में बंद टूटने से 27 मौज़ाजात डूब गए। 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। जलालपुर पीरवाला में एक और बंद टूट गया, पानी बस्ती कोटला चाकर में दाखिल। मौथू के मकाम पर भी बंद में शगाफ। DGPDMA का कहना है अब जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद को कोई खतरा नहीं। सैलाब मुतासरीन को बिलों में रिलीफ और किसान पैकेज की दरख्वास्त। IMF का मौक़िफ़ सामने आ गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मालियाती इदारा बजट अखराजात और इमरजेंसी इक़दामात का जायजा लेगा। सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। मिशन 25 सितंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। देख रहे हैं क्या पाकिस्तान का आइंदा बजट सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। नुमाइंदा IMF जूली कुज़ैक की रॉयटर्स से गुफ्तगू, बोली नया कर्ज तभी मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चले। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ, अगस्त के बिजली बिल मुआफ कर दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा मुश्किल वक्त में अवाम के जख्मों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन की घरों को वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। विफाकी वजीर अवैज लगारी कहते हैं जमाशुदा रकूम वापस की जाएंगी। पावर डिवीजन फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का फोन। पाक अमरीका ताउन पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत, ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी सरबराह इजलास आज से दोहा में शुरू होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कल दोहा पहुंचेंगे। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइल का रद्दअमल मुतवक्के था। डोनाल्ड ट्रंप हालिया वाक़यात पर खुश नहीं, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने साफ साफ बता दिया, कहा दुनिया को खबरदार किया था कि ऐसे इक़दामात का क्या नतीजा हो सकता है। अमरीका इसराइल ताल्लुकात मजबूत हैं और रहेंगे। गाजा पर हमले से मुतालिक अमरीकी हिमायत के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। अफगानिस्तान फितनतुल ख़वारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले, अमन के लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा लेंगे। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में मौजूद, पुष्पनाही भारत कर रहा है। कौम दहशतगर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला दहशतगर्दों का अलाकार उसी जबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दों को कुचलेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम मंसूबा तैयार, जल्द काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का दौरा बन्नू इंसदादी दहशतगर्दी पर इजलास में शिरकत। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा में भी गए। हर शहीद का आखिरी दीदार किया। CMH में जख्मियों की इयादत भी की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 45 ख़वारिज हलाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के 19 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जिले लोअर दीर में खुफिया इतलात पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 10 ख़वारिज मारे गए। बाजौड़ में ऑपरेशन के दौरान 22 और जनूबी वजीरिस्तान में झड़प के दौरान 13 ख़वारिज मारे गए। दहशतगर्दी की वारदातों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने की तस्दीक। अफगान सरजमीन का मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल 22 से तशवीश। उबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां निभाए, अस्करी तर्जुमान ने वाज़ह कर दिया।
خانوال کے نواحی علاقے پرویز والا کے قریب تیز رفتار بس الٹ گئی، 4 افراد جاں بحق اور 18 زخمی۔ بس رحیمیہ خان سے فیصل آباد جا رہی تھی۔ گوجر خان میں جی ٹی روڈ پر وین اور ٹریلر میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ کراچی سپر ہائی وے پر گجاب کے قریب 2 موٹر سائیکلیں ٹکرا گئی، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ مرنے والے 2 نوجوانوں کی شناخت عبدالسلام اور امیر کے نام سے ہوئی، دونوں چوکیدار تھے۔ عبدالسلام کی چند ماہ بعد شادی تھی۔ غزہ میں اسرائیل فوج کی وحشیانہ کارروائیاں، مزید 61 فلسطینی شہید، سب سے زیادہ 45 شہادتیں غزہ سٹی میں ہوئی۔ شہر میں بھوک کے ڈیرے، غذائی قلت سے مزید 7 افراد دم توڑ گئے۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد پہنچانے کا مشن گلوبل سموتھ فلاٹیلا تیونس سے روانہ، شرکاء کا ہر صورت غزہ کا محاصرہ توڑنے کا اعلان۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ نیتن یاہو، ٹرمپ کو دھوکہ دینا بند کرو، ہمارے پیاروں کو واپس لاؤ، مظاہرین کے نعرے۔ کرکٹ کا بڑا دنگل، مار کر حق کے بعد پہلا پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ میں زور کا جوڑ، کون کرے گا توڑ؟ کرکٹ لورز کو آج دبئی میں ہونے والے مقابلے کا بے صبری سے انتظار۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ صرف بھارت کو نہیں ہرانا، ٹورنامنٹ جیتنا ہدف ہے، پاکستانی بیٹر سائم ایوب نے پلان بتا دیا۔ گرین شرٹس کی پلینگ 11 فائنل، روایتی حریف پر جھپٹنے کے لیے جارحانہ حکمت عملی تیار، اسپنرز کا کردار اہم ہے۔ بھارتی اسسٹنٹ کوچ کی پریس کانفرنس، دبئی میں انڈین ٹیم کا طویل ٹریننگ سیشن، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ مقابلہ آفتاب کا، طوفان جذبات کا، پاک بھارت ٹاکرے کی دھوم، دنیا بھر میں کرکٹ کا جنون۔ پہلے رافیل گرائے تھے، اب وکٹیں اڑائیں گے، حریف ٹیم کے چھکے چھڑائیں گے۔ پرستاروں کو شاہینوں سے یادگار پرفارمنس کی توقعات، کسی نے بولرز تو کسی نے بیٹرز سے امیدیں لگا لی۔ اقلیتی برادری بھی قومی ٹیم کی فتح کے لیے دعا گو۔ فہیم اشرف کو آپ یہاں پہ ریسٹ کرا کے حارث رؤوف یا جو بھی جینون فاسٹ بالر ہے آپ اس کو لے آؤ۔ انڈیا کے خلاف یہ تتر بتر والے آدھے تیدر آدھر بٹیر والا کام نہیں چلے گا۔ اگلا میچ اگر آپ نے جیتنا ہے ان بیٹسمینوں کو رن کرنا پڑے گا۔ بھارت کے خلاف آدھے تیتر آدھے بٹیر والا کام نہیں، فہیم اشرف کی جگہ حارث رؤوف کو کھلائیں، اسپن اٹیک سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ شاہد آفریدی کی سما کی ٹرانسمیشن، زور کا جوڑ میں گفتگو۔ بیٹنگ لائن پر اظہار اطمینان، اظہار برہمی، بولے کسی بیٹر میں تسلسل نہیں، سائم ایوب کرکٹ پر دھیان دیں، اس کی اصل ذمہ داری بولنگ نہیں بیٹنگ ہے۔ محمد یوسف کا شاہین اور فخر کو آرام دینے کا مشورہ۔ لندن میں تارکین وطن کے خلاف احتجاج، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، کہا تارکین وطن سے مقامی وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، مہاجرین کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے، قانون کی خلاف ورزی پر درجنوں افراد گرفتار۔ شدت پسندوں کے جواب میں یونائٹڈ دی کنگڈم کے عنوان سے ریلی، غازہ اور تارکین وطن کے حق میں نعرے۔